So guys, salamat dum-dum kanyo guys. Ayari ako nagtatakad guys sa mga iban ko. Yan to limon kuan guys, limon petrol. Ayari kami na patukawan tag ay, amo na patukatluan. Ang ni guys piano na mo urusan. Matinikan ko guys ha. Kita-kitaan guys tikidlom. Jadi kami patukatluan sandakan. Takad kami kan namo nagluon bit petrol. So guys, bansan guys bag ko. Nagluonan kuan mga panyap-panyap. Ay riniwan ko guys. Gagitaan. Minsan dom guys. Mag live kita o mag video kita minsan dak mga hindi na mapatot. Ito na guys ang ambulance tumaway. Jadi jalan sendakan guys Batu Katluan. Takad kami na mo. Yan na guys. So ito na guys, magsukol na sadya mga nakakita sin video ini. Selamat malam kepada semua.